Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Berkaitan video kita pada kali ini, kita akan menelusuri satu topik yang penting, iaitu transport of water and mineral. Berdasarkan video yang lepas, kamu semua faham bahawa transport in plant melibatkan dua bentuk pengangkutan. Yang pertama, kita fokus kepada transportation of water and mineral via xylem. Yang kedua adalah berkaitan dengan translocation of sugar from source to sink via flowworm. Jadi kita ada dua, transport of mineral and water dan transport of sugar. Jadi hari ini kita fokus mendalam berkaitan dengan transportation of water and mineral. Pada pelajaran yang lepas juga, kamu faham bagaimana water and mineral is absorbed from soil into the root hair. Jadi daripada soil bawah ni soil, masuk ke dalam root hair. Jadi kita dah belajar mekanisme itu. Hari ini pelajaran kita memfokuskan bagaimana perjalanan ataupun transportation of water and mineral from the root hair epidermis bergerak menuju ke dalam xylem. Ini kawasan xylem. Baik, fokus pelajaran kita adalah transportation of water and mineral from the root hair epidermis into the xylem. Jadi daripada root hair menuju ke xylem. Baik pelajar, water and mineral pass from the epidermis, right, to the endodermis. Dari epidermis pergi ke endodermis via the root cortex. So, bila kamu nak label root cortex, kamu akan ambil daripada ini, ya, sel daripada sini sampai ke hujung ini. Daripada peranan cortex, iaitu sel yang pertama, layer sel yang kedua, layer sel yang ketiga dan layer sel yang keempat, layer sel yang terakhir ini adalah endodermis. So, endodermis are located inside the cortex. Bermaksud end of the water travel sebelum dia menuju masuk ke dalam vascular tissue. Ini kawasan vascular tissue. Sepanjang perjalanan along the transportation of water and mineral along the cortex, the water and mineral transport along the cortex here from the root hair to the endodermis, this is occur via three pathway. Tiga jenis pathway. Three pathway. The first pathway we call as apoplastic route. The second pathway we call as symplastic route. And the third pathway called as transmembrane route. So nampak dekat sini, maka highlight benda-benda ni ikut warna yang diberi. Apoplastic route highlight dengan warna merah. So ni apoplastic route. Symplastic route highlight dengan warna hijau. Dan transmembrane route highlight dengan warna biru. Ada tiga mekanisme bagaimana water and mineral ion travel along the cortex daripada epidermis of the root hair nak menuju ke endodermis sebelum masuk ke dalam vascular tissue. Ini macam mana air dan mineral nak masuk dalam vascular tissue ni. Betapa sukar kaedahnya. Apakah yang dikatakan sebagai apoplastic route? Apoplastic route ini occurs when water and mineral, so air dan juga mineral ini, diffuse along the cortex through matrix of wall. Highlight the word matrix of wall and extracellular space. So, pergerakan air dan mineral daripada epidermis menuju ke endodermis, kadang-kadang dia akan memilih jalan untuk bergerak di dalam sel wall. So, dalam sel wall, pada cortex itu ada banyak space. So, air dan mineral bergerak menuju dan sepanjang sel wall ini bergerak di dalam space-space yang ada dalam ruang-ruang yang ada dalam sel wall tersebut. Kadang-kadang dia juga memilih jalan di luar sel wall antara sel demi sel. So, ada dua, ya. Yang pertama, highlight the word matrix of wall. Yang kedua, extracellular space. So, pergerakan ini adalah pergerakan yang laju sebab dia tak dipengaruhi oleh sebarang bentuk protoplasm. Yang kedua, pergerakan yang kedua adalah symplastic route. Symplastic route ini bergerak daripada epidermis of the root hair menuju ke endodermis. So, symplastic route occur when the mineral and water diffuse along the cortex
through cytoplasm of the cell. Bergerak sepanjang cytoplasm of the cell to another cell via plasmodesmata. So, ruang daripada satu sel ke satu sel ini kita panggil plasmodesmata. So, one cytoplasm going to the another cytoplasm of the another cell. From one cell going to the neighboring cell. From one cell to neighboring cell. This is occur via plasmodesmata. Plasmodesmata ni adalah continuous of the cytoplasm of one cell to the neighboring cell. So, sambungan daripada satu plasma ke satu plasma antara satu sel ke sel yang bersebelahan. Itu plasmodesmata. Pergerakan ini adalah lebih perlahan sebab sepanjang cytoplasm ada banyak gangguan daripada solut-solut yang lain. So, mineral ion kadang-kadang bertemu dengan another solute. Ini akan menghasilkan satu disruption. Baik. The third ways, how does the water and mineral ion travel along the cortex is occur via transmembrane route. Eja route ni bukan akar ya. R-O-U-T-E. Sorry ya. R-O-U-T-E. Betul kan? So, transmembrane route ini occur when water and mineral move out from one cell. Move out from one cell. Right? Across the cell wall. Highlight the word across the cell wall. And into the neighboring cell. Bergerak masuk ke neighboring cell. So, across, move out from one cell. Across the cell wall. And into the neighboring cell. Transmembrane route required repeated crossing. Repeated crossing of plasma membrane of one cell to another cell. So, transmembrane route hampir sama macam symplastic pathway. Namun begitu, dia melibatkan move out from one cell across the cell wall. Faham ya? Sebab tu saya minta kamu highlight dulu across the cell wall. Berbeza dengan ini, via plasmodesmata. Ini across the cell wall and enter neighboring cell. So, this is occur repeatedly across the plasma membrane and the wall. So, nampak tak dekat sini? Bertiga benda ini. Namun begitu, apabila perjalanan ke semua mekanisme ini berlaku, hanya secara simplastik saja dapat menembusi endodermis. Sebab pergerakan secara apoplastik akhirnya terhenti dekat endodermis. Baik, kita teruskan lagi bagaimana kita nak study perkara ini. Kemudian pelajar, a transport of water and mineral ion akan kita continue dia study apabila mineral and water reach endodermis. Once they reach the endodermis, sampai ke endodermis, ada satu bahan di sini yang kita panggil sebagai Casparian strip. So, ini Casparian strip. Alright. Casparian strip ini, kalau kita lukis dia, kamu nampak ini Casparian strip. So, kita akan lihat balik dekat sini. So, di sini juga ada Casparian strip. So, Casparian strip ini adalah satu bahan yang made up from suberin waxy material. This is impermeable to the water. Mari kita tengok the whole sentence here at the number 3. Mineral and water that reach the endodermis via apoplast route will be blocked. Highlight the word block. Their passage into the vascular tissue by Casparian strip. So, the mineral and water that reach the endodermis via apoplastic ni akan block their passage into the vascular tissue by Casparian strip. Casparian strip ni dikenali sebagai satu bahan is a belt that made up from suberin. Suberin ni is a waxy material. This is impermeable to the water. Dia tak telap kepada air. So, water and mineral that passively move via apoplast. Water and mineral that passively move via apoplast, maksudnya tak guna sebarang tenaga, pergerakan itu sebagai diffusion. They must cross selective permeable membrane. They must cross selective permeable membrane to continue transport via symplastic route into the vascular tissue. Tambah kat sini ya, into the vascular tissue. Jadi, water dan mineral yang bergerak secara pasif sepanjang cortex tadi akan meneruskan perjalanan dia
secara simplastik. Dia tidak boleh lagi secara apoplas kerana ada suberin tadi.